জলপাইগুড়ি স্টেশনে এই মুহূর্তে রয়েছি, কারণ দেশের যে পরিস্থিতি আপনারা জানেন যেরকমটা জঙ্গি আশঙ্কা করছেন পুরো ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায়, আর শিলিগুড়ি হলো চিকেন নেক, এবং সেই কারণেই সমস্ত ট্রেন এবং প্যাসেঞ্জারদের সমস্ত ব্যাগ তল্লাশি চালানো হচ্ছে স্ন্যাপার ডগ দিয়ে, এবং ট্রেনে প্রবেশ করে সম্পূর্ণ খতিয়ে দেখছেন এবং আরপিএফ। এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে রয়েছে। জানিয়ে রাখি বর্ডার চত্বর এলাকার যে বিভিন্ন জায়গা রয়েছে, মাথাভাঙ্গা, চ্যাংরাবান্ধা, বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু তল্লাশি চালানো হচ্ছে, আর সামনেই রয়েছে ফুলবাড়ি বর্ডার, এবং সেই কারণে এই চিকেন নেক হিসাবে কিন্তু নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনকে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এবং ঠিক ইতিমধ্যে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে আমরা রয়েছে, এবং নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে সেই ছবিটা কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এবং জঙ্গি আশঙ্কা করে এই মুহূর্তে আজ কিন্তু একটি অভিযান চালাচ্ছেন আরপিএফ, এবং ঠিক ইতিমধ্যে সেই ছবিটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সরাসরি বলতে এসকে লাইভে লাইভ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সমস্ত বর্ডার এলাকা, পার্শ্ববর্তী যে বর্ডার এলাকাতে রয়েছে সেই সম্পূর্ণ এলাকাতেই আজ অভিযান চালানো হচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এবং এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে রয়েছে, এবং সেখান থেকে সেই ছবিটা কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এবং রাজধানী ট্রেন যে রয়েছে সেখানেও তল্লাশি চালানো হলো এবং সম্পূর্ণ খতিয়ে দেখছেন, এবং ঠিক ইতিমধ্যে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে রয়েছে এবং নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে সেই ছবিটা তুলে ধরছি। सर आज जो अभियान चला रहे हैं इसका और क्यों किया जा रहा है? सर ये डेली रूटीन चेकअप पे हम लोग चेक करते हैं स्टेशन प्रेशर को, और खास करके अभी सिक्योरिटी पूरा हमारा हाई अलर्ट में है, हमारा पूरा देश हाई अलर्ट में है। अभी हम लोग उसी के लिए हम लोग बिल्कुल तैयारी में है, जैसा जो पड़ेगा हम लोग तैयार हैं। और सिक्योरिटी चेकअप के लिए खास करके स्टेशन पे हम लोग अब दायित्व है किसी भी अप्रिय घटना न घटे, इसलिए हम लोग डॉग से चेकिंग करवा रहे हैं ताकि इस तरह से कोई अनहोनी न हो पाए। पूरा हम लोग सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ये क्या पहलगाम आतंकी हमले के बाद विशेष चौकसी की जा रही है या नियमित है? नियमित ये चौकसी की जा रही है, हमेशा से किया जा रहा है स्टेशन पर। आजकल खासकर विशेष करके उसके लिए भी हम लोग बिल्कुल हाई अलर्ट में हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसी के लिए डेली हम लोग ऐसे चेकअप करते रहते हैं। आने वाले दिनों में भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा? हाँ, हमेशा जारी रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। अभी तक कुछ मिला? अभी तो कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला है, हम चेकिंग कर रहे हैं। अभी चेकिंग का चल रहा है, लेकिन हमें जो मशीन है वो अभी तक है, उसको लिए क्या बोलेंगे? वो प्रोसेस में है, बन जाएगा बहुत जल्दी। अभी तो पूरा स्टेशन काम चल रहा है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो होने के बाद सब कुछ लग जाएगा। लेकिन बॉर्डर एरिया है 4-5 में, इस तरह के कुछ सामने एकदम मशीन खराब होकर पड़ा हुआ है। खराब हुआ है, पड़ा हुआ है, वो काम चल ही रहा है। अभी तो देखिए स्टेशन चारों तरफ काम चल रहा है, काम होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सर एक सवाल है कि स्टेशन तो बंद है, यात्रियों का आना जाना भी जारी है, तो यात्रियों के सामानों की जांच की तो आवश्यकता जरूर होनी चाहिए। बेशक जरूर है, बस कुछ दिन के लिए खराब है, बनने के लिए वो अंडर प्रोसेस में है। और स्टेशन में काम जबरदस्त देख ही रहे हैं, चारों तरफ से काम लग रहा है, हो रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी काम कंप्लीट होने के बाद सब कुछ जरूर चलेगा। सुना जा रहा है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और भारत बांग्लादेश बॉर्डर का संलग्न स्टेशन है वो ज्यादा हाईलाइट स्टेशन है। चूंकि ये बॉर्डर है, ये हमारा यहाँ से बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, वहाँ से लोग पैसेंजर करके हम जाते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन है, इसलिए ज्यादा ही सिक्योरिटी दिया गया है। ঠিক এই মুহূর্তে জানিয়ে রাখি আরপিএফ এর দ্বারা এই মুহূর্তে অভিযান চালানো হচ্ছে শিলিগুড়ি স্টেশন, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে, এবং ঠিক ইতিমধ্যে আজ এই কারণে করা হচ্ছে যে শহরে শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন চত্বরে বিভিন্ন আশপাশ এলাকাতেই রয়েছে বর্ডার, এবং সেই বর্ডার এলাকাতেই কোনো রকম কোনো ঘটনা না ঘটে এবং কোনো রকম ঘটনা না ঘটে সেই ঘটনা রুখতেই এবং আজ প্রত্যেক দিনই তারা কিন্তু তল্লাশি চালানো হচ্ছে স্ন্যাপার ডগ দিয়ে, এবং ঠিক ইতিমধ্যে সেই ছবিটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সমস্ত ব্যাগ এবং তল্লাশি তারা কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে সেই ছবিটা কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সরাসরি লাইভ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। রীতিমতো এই মুহূর্তে জানিয়ে রাখি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে রয়েছি, সামনেই বর্ডার
এবং চিকেন নেক বলা চলে শিলিগুড়ি শহরকে। এবং সেই কারণে কিন্তু আজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন যে ট্রেন আসছে এবং সমস্ত ট্রেনে কিন্তু তল্লাশি চালাচ্ছেন আজকে। এবং ঠিক ইতিমধ্যে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে কিন্তু রয়েছে এবং সেখান থেকে সেই ছবিটা কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এবং ঠিক আরেকবার জানি রাখি, আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং যেভাবে দেশের সম্পূর্ণ জায়গায়, শুধু শিলিগুড়ি নয়, দেশের বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু নির্দেশ যে রয়েছে সম্পূর্ণ তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এবং ঠিক সেরকমই কিন্তু আজ শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে কিন্তু স্নেফার ডগ দিয়ে কিন্তু তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এবং ঠিক ইতিমধ্যে সেই ছবিটা কিন্তু আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সরাসরি কিন্তু লাইভ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এসকে লাইভে। Lying in the foothills of the Himalayan hills lies our beautiful school, Chidi Ganga Public School, giving our children wings to fly and breaking the boundaries that seem down. Chidi Ganga Public School, Siliguri is the perfect school for you. नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट ड्र 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homeland, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. 200 रुपया में 1.5 करोड़ पंजाब स्टेट टियर 200 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटीड पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट